вақте ки ғамзада меган ҳамин калиматада мефора ё не мефора Снат Шарипов гуфт ки Шон Райдер мирғанака нисбати ҳамин гапи Снат Шарипов чӣ гуфтани яка R&B rap нест чихе R&B rap яке аз намудҳои стили rap гуфта намешавад значит 12 маъне дошта ба гуфти якай Саид ӯ Шон дурӯғ гуфта ки маъне надора ӯ 12 маъне дора бачо значит бароне Шон нисбати Снат Шарипов кори дуруст карданака ё не шарики барномаи мо ҳастанд ширкати дорусозӣ Соф Савдо. Агар шумо хароб ё фарбе шудан мехоҳед ва ё мӯи сари шумо мерезад ва ё дар бадани худ сафедшавиро эҳсос мекунед, пас ба ширкати дорусозӣ Соф Савдо муроҷиат намоед. Доставка дар тамоми шаҳрҳои Русия. Салом алейкум бародаро, ин канали Тачпроектай ва барномаи мо ногуфтаҳо дар реп ва меҳмони барномаи мо имрӯз акай Саид ва ба тахаллуси Элан. Хуш омадӣ акаҷон, ҳазор раҳмат ки рад накардӣ дар барномаи ман иштирок кардана ва миннатдории худро ба худат баён мекунам ака. Якм савол мерем ака. Барои чӣ ака то ҷое ки ба ҳама маълумай хита айшонда дар ҳамун вақташ бисёртар мешинохтанд ака. Чӣ ба Элен яке ғайб зад нест шид ака? Чӣ ба? Мара дар ҳамун давра гуфта ки мақсад солҳои 2010, 11, 12 дар назар доруниш мо. Мара бисёртар айшон намешинохтанд. Шона ман баробар ҳамамона баробар мешинохтам. Просто чен шона мешинохтанд нағз намедидам. Ин хеле гап буд. Шона ҳама мешинохт. Шон ҳамун вақта одаме набуд ки шон дар дист назада бошад. Шона мешинохтанд, шона нағз намедиданд. Яъне слушателиш кам буд, шинавандаш кам буд. Не ки любой одам мешинохташ. Масалан на лицо нашиносаша Шон мегуфти, Шон эмси мегуфти, мегуфтан он медонем он абада радис задагия. Шидагия ки хеле текстш навистагӣ бошӣ. Ма бо мегум ки текст ма дар бисёр одам нависондагиам. Не имина да Шон. Имина Шонда ма тексти пурра, я треки пурра нависондагӣ нест. Ҳам 4 мисра мо аҷо фаҳмидем, ҳам 4 мисра шеъре ки 4 мисра репе ки дар Шон навистагӣ хоҳиш мекунам акаҷон ки инам чода боброр бигӯша. Не ман намегум. Чӣ ба? Намегум ма чиз байни ма ва одамай ва бигзорам хизмат. Хуб, мерем ба саволи дига ака. Барои чӣ ака фаъолияти ту дар реп камтар шид ва блогерӣ дачаспидӣ ака? Соли 2013 буҷура 2013 ман Москва рафтам. Москва рафтам муддати 6 моҳ ман набудам дар ва ӯ ченам уже ҳамун чен соз баромад мекардим. Уже Шон мақсад чӣ кард? Чӣ мегӯям? Революция карда буд. Якбора ба як трекое гузашт ки на самом деле ҳамун вақта трекош таъсирбахш буд дар ҳамун вақт ва ҳозирам ҳамун баъзе яке трекош таъсириш созай. Мо ҳамун вақт баробар мерафтем. Ҳамун ба фикри ман ки сабаб ҳамин шид ки ман мисол Россия рафтам 6 моҳ гум шидам. ҳамин сферада ҳамин замонада хиёл мекунам 6 моҳ субесам як ҳафта хаб куд. Рост. Як кас гузаштара ютуби навошида. Рост. Ва бо соли 2014 бо Москва рафтам. Ман 2 сол падряд рафтам, 6 моҳ истодам, омадам 6 моҳ истодам, омадам. Ва он хали шид короче. 2014 не ки 2014 Шон гримбит мекард ҳамун сола. Шон ҳамин 2012 ро охирша гримбит карданаш асар кард. Ҳамин 2020 намиёзи охирша камтар гримбит кинира нав бас кеса. Хуб, мегзарем ба саволи дига. Ба гуфти ту Шон Райдер нисбати Снат Шарипов кори дуруст карданака ё не? Дар любой ҷоз яъни гапу чап рафтестай ма ай тарафи ҳама ҷода ҳар гап задестиян ма айноми худам гап мезанам. Ҳамаи мо ҳамчун тамошобинира оцениват кардестем. Ҳамаира мо ай сеюм лицо шида нигоҳ кардестем ҳамин чиза. Шон Райдер, Снат Шарипов ва ё ду лицое ки мисол бигем дар ҳамин чизе шида хушанд. ва ҳамин чиз фақат байни ҳаваё маълум метавона шида ки ҳамун хичон медонанд ки чӣ гап нашидагия. ба фикри ман ҳамчун одами састаранӣ истодагӣ ба фикри ман кори нодуруст кардам. Ки Шон Райдер? Бале. Чӣ ба? Охи фикри ман хеле ки мисол мо састаранӣ нигоҳ кардесем ҳама ва ё
ганарарашона гирифтану чизи ваъда додагишона дар Синат Шарифов надодан. Чӣ хе надодан ака? Батле ки ба ганарарое ки гирифтан, ба ганарарое ки гирифтан сафбадад намекард? намекунад. Чизеро ки нишон додан ва ё намешавад. На айш. Агар имина ака инеми хита неми ганарар гарени пешниҳод кунан қатъи шон мебуро яка батл. Возможно аст инами ганарар я ганарар ки ака тра розӣ куна қатъи шон метонӣ. Ма гуфтагим дар репи тоҷик ғайри райдер. Любой кас. Синат Шарипов гуфт ки Шон Райдер мирған ака нисбати ҳами гапи Синат Шарипов чӣ гуфтани ака? Ҳичи. Ма бо мегӯм ки мо ранги одамои сем лицоем дар ин чиз ва ӯ чизе ки байни ваёяй ва ӯ чиз байни ваёяй. Ма танҳо мегӯм ки ҳамин чиз ба фикри ман нодуруст шид. Ва инҷа як чиз дигаро қайд кардам дар коре ки ин кора фақат Шаҳбоз карда метавонад ва ин чиза ман дар барномаи дигар ҳам гуфтам. Батл набромад. Чӣ хеле буд набуд ҳама мегуфтанд Шонам азаша мегрезона Райдер. Касе ҳамунҷа ҳамун рӯз шоҳид буд, ҳамо фақат диданд ки чӣ гап шуд. Официална ҳама чиз набромад ва ин боя бори дигар чӣ хали одам будани Шона нишон медиҳад. Фаҳмидӣ чӣ хели умни будани ҳамон одама нишон медиҳад ки вай на ба сари баланд на ба сари хам мебуроя репи тоҷик. Чӣ хеле аст ҳам хе нафаҳум мезрава кайф мекарочи бароишон. Ака як саволи дигар дорум. баъди коре ки дар мобайни хезе 2020 шид ака ту дар ҳамин мобайн кира ноҳақ мебинӣ? Системаро. Системаи чира? Системаи сума. Система дар мобайн шо значи сум проблема буд. Ту ҳамин чиза мебинӣ? Ягон чиз дигар не, номардӣ усура намебинӣ ака? Ҳамн номардӣ як пишти сум шидаги агар шида бошам. Ака ба бисёриҳо маълум аст ки қатъи ёген як вақтҳо хеле рафтуомад бисёр будан. Ҳозир вообще пешравӣ нест ака. Чӣ ба? Айки қатъи ёген мисол ягон трек мешава ояндада ё чӣ ба? Агар навора дидаиса боша хати вай намебинад. Ягон касе ки мебинад ба ӯ хабара ба мерасонад ки Саидам хали гуфта. Ёген кати рости гап нофаҳм ё баъдаям батли Райдер шида буд. Пешай батли Райдер ки ман бачаро гуфта будам бача ҳамин батл набро гуфта будамаш. Не ки хайф уверен будаи худаш. ҳам мутаассифона оқибати батла ҳама дид ва хиёл мекунам ҳамун таъсири ҳамун батл мара неву ёгена таъсирша расонда Райдер дар карьераи ёген. Ки ҳам хе ёген уже рафт. Ин якум сабабша. Дуюм сабабаш ҳамине ки вақте ки ёген мисол чӣ буд топ да буд бигем да вай буд топ да хоҳе нахоҳе ман ин чиза дидагиам. Не ки фаъолияташ систибат шудаги ака. Вай вақтое ки вай мисол бигем мехонду гиринбит мекард ӯ вақта ютуб канал инстаграм хали гапу чап набуд. фаҳмидӣ 99% реперо надоштанд. Учен ба блутуз нормални буд ҳамин тема. вале ӯ одам ҳам хали чизоро сарфам намерава. Вай вечно дасташ нокия билайна. Аму инстаграмш ҳам кас кадом мухлисиш меган истифода мебарад. Вай я инстаграмш я мухлисиш боя мухлиси дигаш боя инстаграм дора. Ту боис оригинал ёген, ту боис ёген оригинал инам реклама бепул. Хуб ака саволи навбатӣ ҳамин ки ака ранги доди худо метони батлери сол пешниҳод кунӣ ака? Не. ин хеле айда ин чизее ки ӯ мардак уже вайш карда фаҳмидӣ айхид кардагиаша. мақсад ма такҷ метавонам батл ташкил карда. мақсад чӣ гум вай мерседеса мебурора уже фаҳмидӣ. мерседес е класс с класс ам халиша мебурора. ман мекунам мумкин Toyota ягон чизи дига айда вай BMW скорее всего BMW мо мерседесша мекунем. Не ман ячи гуфтаним дар системаи батл ташкил кунӣ дар системаи инами мисол батлери сол ё ин ки репери сол мехали наградора вай ҳамчун калонтарин ваи Тоҷикистон бигем чӣ мегӯям бо реперо кор мекардагӣ ва натарин толка ҳамун уже ҳамин чизоро ҳақ дора карданда. ҳақ
چه بگم او مزبا بودن میکارو فهمیدی مودانا مزبا مثال باتلری سول این چیز ایو مردک مردک میتونم نه تمام سرودی سول ایکو سرودی سول یک از تشکیلش میکنه یا کی اوزی تیلویی یک از باهوریستون تشکیلش میکنه راست اکا ما هم یاد ترک تا بیشتر گوش میکنم امو ترکی قهرمان با مثل قهرمان ترکی میشم خیلی ترک اکا بو نه این خیلی طلب کردن ممکن نیست که به مثال با مثل ترک قهرمان و یا تمای و همون تما نه ما مثال رنگی همون مثال خیلی شواده امی لبوج برام امی لبوج دا بگن که قهرمانی ال نگوش کردی و بچه بخدا من لبوج میرم قهرمان نه ما امی روزی صد ما قهرمان نگوش کردگی بدم نه که همین سوال ما دایدم نبود واپشه نه که من گفتم که همین سوال بته یکی دایدم واتی هوروس میگم بیم همین سوال بتم با مونان ترک قهرمان اگم خیلی میشه ترکوی که خیلی امی بکشاده پیش مقصد یک موضوع را وای کردن ترک سازدوات کردن روز دیگه بسیارتر علیشیر توفتوی حوزیراج دکیکتی مونه پیش کیکتی مونه بود دیگه کس بود حوزیر علیشیر پیش یک موضوع را رستریوات کردن کتی علیشیر یا وای میکنم چه بگیم رستالکواتش میکنیم یک موضوع دیگه را مثلی همه خیلی تیما ما هوی کردنی بودم ولی متاسفانه طرفی بچه‌ها ادابرید نشید کی مقصد اکتر نیپراویل نمیفهمم من میخواستم هم خالد بکنم بچه‌ها نخواستستیم که من این کار را بکنم همین تیما را هوی کنم ولی در بلوی دیگه یک ترکی دیگه کار کردستم بهترین ترکی نوی اکای سعید النا جداد میکنیم اما کسا اکای سوال دیگه گاب موبایل خدمون اگر سکرت نباشه کانالی بخایب در یک ماه چانسم کار میکنم اون ماه 200 نه ماهی که از میگیرم که 26 باید بزگره نصیب کرده باشه $260 میگیرم نصیب کرده باشه این ماهی نویبر روزی رفته است $130 شده $130 رکلام بغیر رکلام ها فقط ای ویدیو монетизация тамом фаҳмо ака иҷада савол омадагӣ ай мумкин ин саволро ҷавоб доданаш камтар хеле дақиқ боша барое ки ман фақат ду савол ҷавоб додан қине агар рози фикр кардам куб ё шахер ё лонел чӣ шахер ё лонел лонел кия аму хезе 20 дайку я репер لونل چه من نام شانه میدونم واقعا فقط اون گپ چپ همو فقط تو من نمیشناسم چی شخر یا لونلی چیش کدومش تو زبا گفتی تو در رپ شخر بارون یا شون در رپ شون چی با شون آخه چیزی که بارون میکنه از وی رپ گفته نمیشه چی با برای کی وی رپ نیست ارنبی رپ نیست نه چی با برای کی رپ نیست برای کی رپ نیست ارنبی دیگه ارنبی نخونن آدمایی که ارنبی میخونن نگین که من رپ من جپرای نفهم وقتی که آدمی که کاریرش با رپ سر کرده و از چیزی که مثلا پیشنهاد کرده استیان و گفته نمیشه که وی رپری زورای رپ اتا ریچیتاتیو یعنی در یک تکتی که میتیا مینیمم 12 مصرع ماکسیمم 16 مصرع تو ریچیتاتیو کنی وقتی که تو کمتر اوستا کشیدی وای R&B نام داره یعنی هم خیلی نام هست تو خیلی گفتی که R&B رپ نیست چی R&B رپ یعنی یکی از نمودهای استیل رپ وای رپ گفتن نمیشه برای چی رپری نمره یک در جهان امینیم برای که وای ریچیتاتیو میخونه همین را اپریدلیت سکری ای سببی که شون تو حاضر ریچیتاتیو خونده سی و پس موتورش ای همه ریچیتاتیو دا زیادتره برای همین دندیم همین ای همه رپری زور شونه значит бароне шон рекл ё карлион иште чие реп да реп ами кадомиш дидам ахлака карлион значит карлион хай райдер ё стёпа райдер чӣ ба райдер райдер батл кни хай райдер барои батл таваллуд шуда стёпа стай стёпа сне стёпа зурай но медонин чӣ дар батл Степа любой чи нишон дод но ҳаму харизмае ки ами чизе ки райдер дора мисол Степа дора райдер дора не ки райдер як плюси дига дора харизма ленд ё нави дар реп
لند چی بلند؟ برای که ما 10 بار گفتم و باید بار دیگه در این برنامه میگم در منوسایی که خطر ریچتاتیف که دیستیانوزی نوی که رالی که بوکیه امسی شوری که دازل بوکیه اون منوسایی در که چاویو میخونم ما اون منوسا را پریزیراد میکنم و باید بار دیگه ای یوتیوب و همه ای که ای فلوپتی مینوس میگن میخونم جال باش کنن اون کانال وایرون کردی اکا یا سوال وقتی که غم زده میگن همین کلمات دا میفوره یا نه؟ میفوره؟ ما غم زده تو دا میفوره значит که تو را غم زده بگن چی با نیگر میگفتی میفوردهش ما را غم زده میگفتی ما را значит دا میفوره؟ نرمال نه الان غم زده یو رفتیم سوال دیگه اکا آخرین سوال هم میتونم اکا چه خیلی که با بسیاری معلومه اکا ته در وقتش شانوزه بسیار میگفتی و بودن دخترایی که به نام شانوزه در ترکی تو عاشق شده بودن یعنی محبوب شما только در ترکم رشد فقط در ترک چی؟ значит در خطم عاشق شده بودن نه؟ خیلی این چیز میدونی چه خیلی یکم پیلوسی لوبای صنعتکار خیلی میکنم ده не только شرط نیست مثال نام گرفتم بدم خیلی ها بسیار بدم شپیلی میلی ها لبای چی خوب شانوزه وجود داشت یا پروست رد خیب بدکن ما نمیخوام نیستم جوردم آخرین سواله یکم تو باید بسیار گپ زنی که اقلا این ویدیوی ما 15 میشه در کار نیست در کار نیست ما در شرط نیست و ما در وجنی هم نیست که آدمو ما در فرند آدمو باور میکنن که وای وجود داشت یا نه من اقلا نمیدونم که همون میدونه که همون وجود داره значит داشت خیلی سوال نتین دیگه شانوزه وجود داشت فقط رد خیب نه وجود داشت یک چیز وجود داشت که برای او خوندن این چیزی که وجود نداره چه برای میخونن این کار فقط میتونه فقط کنه آره پیرو کنه تو نمیتونی یکی کار کنه برای که تو مثال وجود داشت خوندی این کار فقط کی میتونه نکنه مثال چه خیلی که شما گفت 12 معنی نداره شون 12 معنی داره 12 شب چی معنی داره بیا در کار نیست بیا اکا ما گفته سم امی 12 معنی نداشت نه که شون گفت که سکرت های ایسوسو بعد آخر زدن برو ورن که 12 معنی نداره اکا و اگر همین چیزا مخلصایشون ایشون که قبول کردنشون بگذارم значит 12 معنی داشته با گفت یکای صحیح او شون دروغ گفته که معنی نداره و 12 معنی داره بچه‌ها فهمیدی همه کسا و بنویسین این تема را ابراد نوی کنید تema 2014 خوب اکا جان هزار رحمت یا بار دیگه می نداری خدمت بیان میکنم که در برنامه ما اشتراک کردی اکا جان لوبوی خدمتش در خدمت ما کن پیشروی با هر یک بچه مثلا بلوگرای نو قدم میگن شما هم خیلی کاروچی کار کنین در یوتیوب نوگانیا کنین پاکا بوکمیکر سوندو دستیم خیلی نمیگی 5% سکنه نکن 5% لایک در کامنتار از ویدیو زد اومدن نداری رجیستراسیون کنین سلامت باشین خدا نگهبانتون باشه و کسی میخواد که در برنامه آینده کی را دیدن میخواد در کامنتاری بنویسین و ما همون پیرا میاریم در برنامه و همه چیزی که چی سوالی که شما میتین همه سوال شما دا جواب میتن عبود باشین